Goa Suraksha Manch has predicted that there will be midterm polls soon in Goa. It said that the party is preparing to field at least 25 candidates for the assembly. GSM said the party will declare its candidate for both the Lok Sabha seats by the 31st of March. Wellinger said the attempt by BJP to capitalize on the image of former Chief Minister late Manohar Parrikar had failed. Subhash also accused the BJP-led government of fooling the people on issues such as Madey, employment, CRZ, regional plan, etc. आमकां अजून गॅरंटी आसा की मध्यावधी निवडणूक जी विधानसभेची आसा ही 100% गॅरंटीन येता. ताज्यामुळे हे पोटनिवडणुकांचे 4 मतदारसंघ सोडून उरलेल्या मतदारसंघांनी आमचे कार्य चालू झालं. 31 मार्चाक आम्ही निसंशयपणे ह्या दोनूय मतदारसंघाचे उमेदवार जो एक निश्चित जाल्लो आसा तो त्या दिसा घोषित करतले. गोंयच्या सरकारान ज्या पद्दतीन तें फॉर्म जालें अनैतीक पद्दतीन ताजी पत गेल्लीच आसा. ती पत सांबाळपा खातीर माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर हांची राजकारणातली इमेज, तांची राजकारणातली प्रतिमा जी आशिल्ली आणि सहानुभूती तांच्या बद्दल जनतेन निर्माण जाल्ली हाजो फायदो करून घेवचो म्हणून बेगीन भारतीय जनता पार्टीन तांचे अस्थि दर्शन आणि अस्थि विसर्जनाचे कार्यक्रम जे गोंयभर सगळ्या मतदारसंघांनी घेतले ते मोठो फ्लॉप शो ठरलो. आणि तांणी ज्या उमेदीन हे सगळे अस्थि दर्शनाचे आणि अस्थि विसर्जनाचे कार्यक्रम श्रद्धांजलीचे आयोजित केले ताका लोकांनी फाट फिरयली अशें लक्षात येता. म्हणजे शेवटी पद गेल्ल्या गव्हर्मेंटाक ही सहानुभूती कॅश करपाक सुद्धा जनतेन दिवंक ना आणि जनता दिवची ना तो फायदो घेवपाक. GSM convener criticized new Chief Minister Pramod Sawant for creating an illusion that the government is serious on solving the mining issue. आता नवीन मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जे आता पदाचेर आसा ते आयिल्ल्या तांच्या नाविन्याचो फायदो करून घेवपाक तांणी अशाच प्रकारचे गोडी गुलाबीन वागून नवे गाजर लोकांसमोर दाखोवपाक सुरवात केल्या की सरकार गंभीर आसा ह्या विशयाचेर. जो सरकार आणि जो पक्ष गेल्या 1 वर्सापेक्षा जास्त काळ गंभीर नाशिल्लो तो आता कोड ऑफ कंडक्ट लागता आसतना आणि पोटनिवडणुका आणि लोकसभा तोंडाचेर आयले आसता गंभीर कसो जावंक शकता तें म्हाका कांय कळना. Our video journalist Irshad Sheikh in Panaji.